Vamos siguiendo la línea del apóstol Pablo en el libro de los Romanos. We'll continue following that line in the Apostle Paul. En el Romanos capítulo 1, In Romans chapter 1, el apóstol Pablo resalta la ira de Dios. the Apostle Paul cites the wrath of God. En Romanos capítulo 2, And in Romans chapter 2, el apóstol Pablo habla sobre el estándar que Dios usa para juzgar a toda la humanidad. Paul uses the standard that in order for to display judgment in God. En Romanos capítulo 3, In Romans chapter 3, el apóstol Pablo resalta la terrible condición espiritual del ser humano. Apostle Paul recites a terrible condition that's going on in grace. En los primeros capítulos de Romanos, In the first chapters of Romans, el apóstol Pablo nos da las malas noticias del evangelio the Apostle Paul gives us the bad news of the evangelism, the gospel, para que podamos entender las buenas noticias del evangelio. so we can understand the good news of the gospel. Porque hay que entender Because we need to understand que buenas nuevas that good news no son buenas aren't good hasta que uno entienda la causa que los hace buenas. until we understand the causes of what makes them good. En los primeros 3 capítulos del libro de Romanos, In the first three chapters of Romans, el apóstol Pablo demuestra que toda la humanidad está condenada. the Apostle Paul shows us that all humanity is condemned. Que ante un Dios santo y justo, They're under a God that is holy and just, todos estamos condenados. that we are all condemned. El apóstol Pablo demuestra The Apostle Paul demonstrates que el ser humano de su propia cuenta that the human being under his own account no puede hacer nada para remediar su situación. cannot do nothing to remedy the situation. La naturaleza pecaminosa del ser humano The sinful situation of man lo ha dejado muerto espiritualmente. has made a dead spiritually. Lo ha dejado sin fe y sin esperanza. Has left us without faith and hope. Y por lo tanto, amados hermanos, And for which, brothers and sisters, todo parece estar muy oscuro. everything looks to be very dark. En los primeros 3 libros de Romanos, In the first 3 books of Romans, las cosas no se ven muy buenas para nosotros. things don't look too good for us. Pero cuando llegamos a lo que muchos conocen como el corazón del libro de Romanos, But for what many believe to be known, the heart of the book of Romans, cuando más oscuro estaban las cosas, the more dark things are. la Biblia dice en Romanos 3, 21 y 22. The Bible says in Romans chapter 3, verse 21 and 22, Pero ahora, aparte de la ley, but now, aside from the law, se ha manifestado la justicia de Dios, the justification of God has been manifested, testificada por la ley y por los profetas, testified by the law and the prophets, la justicia de Dios the justice of God por medio de la fe en Jesucristo, from the middle of the faith of the Lord, para todos los que creen en Él. for those that believe in Him. Cuando más oscuro estaban las cosas, The more darker things were, el apóstol Pablo introduce la doctrina de la justificación. Apostle Paul introduces the doctrine of justification. Como el hombre no es bueno, Like man is not good, como nadie es justo, like nobody is just, como nadie tiene la habilidad por sí mismo de hacerse justo, like those that don't have the ability to make themselves just, Dios tomó la iniciativa God made the initiative de llamar, to call, de regenerar, to regenerate, de justificar gratuitamente to justify gratuitously a un pueblo para Él, to a people like for Him, usando a Cristo como el sacrificio de propiciación.
using the Christ as the sacrifice of propitiation. El sacrificio que apaciguó la ira de Dios en contra de nosotros. The sacrifice that used the wrath against us Y nos dio acceso and gave us access a la gracia de Dios. to the grace of God. Le dio acceso It gave us a access todo el que recibe a Cristo como Salvador. to those that receive Christ as their only Savior. La Biblia dice en Romanos 6:23 The Bible says in Romans chapter 6, la- verse 23, que la paga del pecado es muerte, the wages of sin is death, pero el regalo de Dios but the free gift of God que da es vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. is eternal life through Christ Jesus our Lord. Hay que entender, mis amados hermanos, We need to understand, brothers que and por sisters, causa de nuestros pecados that for the causes of our sin, merecíamos la muerte, we deserve death. pero en Cristo, But in Christ, en Cristo, Christ, recibimos el regalo de vida eterna. we receive the gift of eternal life. Un regalo One gift que nosotros no hicimos nada para merecerlo. that we didn't do anything to deserve. Un regalo que Dios nos da gratuitamente por gracia. A gift that God gave us as of gratitude, just for grace. El apóstol Pablo continúa en Romanos capítulo 4, The Apostle Paul continued in Romans chapter 4, usando a Abraham como un ejemplo. using Abraham as an example. El ejemplo de esa justificación que Dios nos da. The example of justification that God gave us. Y nos enseña que somos inmerecedores de la justificación de Dios. It shows us that we're not deserving of the justification of God. Nos enseña que Dios declara justo y aceptable por fe y no por obras. It shows that God is just and acceptable through faith and not by works. Que Dios nos hace justo y aceptables That God made us just and acceptable por gracia y no por ley. by grace and not by law. Por logro divino y no por esfuerzo humano. By divine grace and not by human effort. Y ahora, inspirado por el Espíritu Santo, And now inspired by the Holy el Spirit, apóstol Pablo escribe el capítulo 5 de Romanos the Apostle Paul describes chapter 5 of para Romans resaltar la seguridad eterna que tiene el cristiano. to result the eternal grace that a man has. Y déjame aclarar, And let me clarify es el cristiano genuino that genuine Christian y no el que se llama ser cristiano. and not those that call themselves Christian. Gloria a Dios. Glory to God. El Espíritu Santo quiere que la iglesia entienda The Spirit of the Lord wants the church to understand los resultados de nuestra justificación. the results of our justification. Que aunque nadie es justo, Even though no one is just, en Cristo somos declarados justos in Christ we are declared just, por el Dios que llama las cosas que no son for the God that calls things that aren't como si fuesen. like if they were. Ay, ayúdanos, Señor. Ay, help Hay us, que God. entender que, amados hermanos, We have to understand, que brothers aunque and sisters, nadie es bueno, that even though no one is good en Cristo in Christ, somos declarados buenos we are declared good. por el Dios que llama las cosas For the God that calls things que no son that aren't como si fuesen. like if they were. Que aunque nadie es perfecto, Even though no one is perfect, la última vez vimos que Dios declara a su pueblo perfecto. the last time we saw that the God declared his people perfect, Aunque no lo somos, even though we aren't. porque le servimos al Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Because we serve a God that calls things that aren't even though they are. ¿Cuáles son los resultados después que hemos sido justificados? What are the results after we have declared ourselves just? Qué triste es saber How sad is to que know hay cristianos there are Christians que han sido justificados por Dios that have been justified by y God. todavía no entienden cuáles son los resultados de And eso. even though they still don't understand what are the results of that. La última vez vimos que el primer resultado, Last time we saw that the first result, que el resultado de nuestra justificación the result of our justification, es que tenemos paz con is Dios. that we have peace with God. Por causa de nuestro pecado, For the cause of our sin, había enemistad entre nosotros y Dios.
There was not a friendship between us and God. Había enemistad It was enmity entre nosotros y Dios. between us and God. Pero como Dios nos declaró justos y aceptables en Cristo, But because God has declared us just and grace in front of God, en vez de ser enemigos de Dios, instead of being enemies of ahora God, somos hijos. now we are sons Santo. of God. El segundo resultado The second result, de ser justificado, to be justified, es que tenemos acceso continuo a la gracia de Dios. we have constant access to the justification of God. Cristo Christ nos da acceso a un lugar de privilegio inmerecido. Christ gave us access to a privileged place constantly, Y eso es constante and that is constant desde el momento de nuestra justificación. from the moment of our justification. El tercer resultado de nuestra justificación The third result of our la justification, vemos en el verso 2. we see it in verse 2. Dice: It says, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. because of our faith, Christ has brought us into the place of undeserved privilege where we now stand, and we confident and joyfully look forward to sharing God's glory. El tercer resultado de nuestra justificación The third result of our justification, es que recibimos la esperanza de gloria. we receive the hope of glory. Recibimos la esperanza de gloria. We receive the hope of glory. En otras palabras, In other words, nosotros ahora tenemos una esperanza futura now we have a future hope en un momento and one moment. donde no solo contemplaremos la gloria de Dios, Not only we will contemplate the glory of God, sino que también seremos participantes de esa gloria. but we will be participants of that glory. Ay, santo. Lord, Déjame decirlo otra vez. let me say this again. La esperanza de gloria del cristiano, The hope of glory of the Christian, la glorificación del cristiano, the glorification of the Christian, es una esperanza is futura a future hope en un momento in one moment donde no solo contemplaremos la gloria de Dios, where we not only will contemplate the glory of God, sino que seremos participantes de esa gloria. we will also be participants of that glory. La Biblia dice en Filipenses 3, 20 al 21. The Bible says in Philippians chapter 3 verses 20 and 21. Y perdonen que estoy leyendo, que leo mucha la Biblia, I apologize that I read a lot the Bible, pero usted puede pensar en algo mejor. but can you think of anything better? Leo mucho para que todos podamos entender el contexto de lo que se está diciendo. I read a lot so we can all understand the context of what we are reading. Filipenses 3 del 20 al 21 dice: Philippians chapter 3 verse 20 and 21 says, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. but we are citizens of heaven where the Lord Jesus Christ lives, and we are eagerly waiting for him to return as our Ahora Savior. escuche esto: Now listen to this. el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Transformará el cuerpo de la humillación nuestra, He will take our weak mortal bodies para que sea semejante, no igual, pero semejante al cuerpo de la gloria suya. and change them into glorious bodies like his own. Habrá un momento futuro. Will there be a future moment? Va a haber un momento futuro There will be a future moment donde nosotros con nuestros cuerpos where we with our bodies reflejaremos la misma gloria de Dios. where we will reflect the same glory of God. Señor, ayúdanos, Padre. Help us, Father.
Esta es la esperanza de gloria de todo cristiano. This is the hope that all Christians have of glory. En otras palabras, In other words, Dios no solamente inicia la salvación, God not only initiates salvation, justificando a los suyos, justifying them, sino que también promete preservarlos but he also promises to preserve them hasta el día final, till the final day, hasta el momento de su glorificación. until the moment of his glorification. Pedro, Peter, hablando de la esperanza de la vida eterna, talking about the hope of eternal life, dice en Primera de Pedro 1 del 3 al 5. says in 1 of Peter chapter 1 verses 3 to 5. Dice que toda la alabanza sea para el Dios, el Padre nuestro, Señor Jesucristo. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. Ahora escuchen esto. Listen to this. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. It is by his great mercy that we have been born again. Usted y yo no tuvimos ninguna parte en nuestro nacimiento físico. You and I haven't had a part in our being born, physical born. Y asimismo, In that way, nosotros no tenemos parte en nuestro nacimiento espiritual. we don't have the same part in our spiritual birth. Pedro dice, Peter says, hemos nacido de nuevo por su gran misericordia. we have been born again by his mercy. En otras palabras, In Dios other words, inicia la salvación del creyente. God initiates the salvation of the believer. Dios inicia la salvación de su pueblo. God initiates the salvation of his people. Y sigue diciendo, And he continues to say, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. because God raised Jesus Christ from the dead. Ahora Now vivimos con gran expectación. Now we live with great expectation. Vivimos con gran esperanza. And we live with great hope. Y tenemos una herencia que no tiene precio. And we have a priceless inheritance. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. An inheritance that is kept in heaven for you. Pura y Pure. sin mancha. And undefiled. Que no puede cambiar ni deteriorarse. Beyond the reach of change and decay. Por la fe que tienen. For the faith that they have. Y aprendimos unas semanas atrás que esa fe no surge de nosotros. And we learned a few weeks back that faith doesn't come from us. Es una fe que Dios nos da. It's a faith that is given by God. Y él dice, por la fe que tienen, That he says, for the faith that they have, Dios los protege con su poder. God protects us with his Ahora power. la pregunta es, ¿hasta cuándo? Now the question is, until when? Dios inició nuestra salvación, God initiated our salvation, justificándonos por medio de Cristo. justifying us by the path of God, Y ahora and now nos protege con su poder protects us with our power, para que podamos obtener nuestra herencia. so we can obtain our inheritance. ¿Hasta cuándo? Until when? ¿Habrá algún tiempo límite que Dios diga, ok, ya terminé? Is there a limited time where God might say, okay, I'm finished here? Dice, Dios los protege con su poder It says God is protecting them by his faith hasta que reciban esta salvación, until they receive this salvation, la cual está lista para ser revelada en el día final. which is ready to be revealed on the last day. Fíjense, amados hermanos, Look at this, brothers and sisters. que no dice que la salvación hay que ganarla, It doesn't say that salvation is earned, porque no hay nada que podamos hacer para ganar la salvación. because there's nothing we can do to earn No hay salvation. nada que podamos hacer para merecer una salvación tan There's grande. nothing we can do to deserve such a great La salvation. salvación está lista para ser revelada, The salvation is ready to be revealed, para ser manifestada, to be manifested, pero no para ser ganada. but not to be earned. Porque si tuviéramos que depender de nosotros Because if we had to depend on ourselves para obtener una salvación tan grande, to obtain such a great salvation, ¿qué sería de nosotros? what would be of us? Dios mío, Dios mío.
Para mí, amados hermanos, For me, brothers and yo sisters, pienso que la paz más grande que una persona puede tener I think that the biggest peace that any person can have es de saber is to know que su eternidad está garantizada. that his eternity is guaranteed. No porque depende de mí, Not because it depends on me, sino porque depende de Dios. because it depends on God. Ay, ayúdanos, Señor. Help us, God. Hay que saber, amados, We need to know que la salvación del alma es un proceso. that the salvation of the soul is a process. Es un Is that proceso. we are freed from the consequences of the sin. El proceso de la salvación continúa The process of salvation continues. con nuestra santificación. With our sanctification También es algo que ningún hombre puede hacer por su propia cuenta. is also something that men cannot do on their own Algo que account. tenemos que depender totalmente de Dios. Something that we need to depend wholeheartedly on God. Y esa es nuestra santificación, And that's our holiness. donde somos librados del poder y de la influencia del pecado. That we are freed from the influence and power of sin. Y es aquí donde encontramos la guerra espiritual. And this is where we find the spiritual war. La lucha que el cristiano pelea todos los días. The struggle that the Christian has to fight every day. Una guerra que no podemos pelear de nuestra propia cuenta. A war that we cannot fight on our own. Pero el proceso de la salvación culmina But the process of salvation culminates con nuestra glorificación, with our glorification, donde seremos librados de la presencia del pecado. where we shall be freed from the presence of sin. Y nuevamente, And again, eso es algo que ningún ser humano puede hacer de su propia cuenta. this is not something that any human being can do on their own. Disfrutaremos de la gloria de Dios. We shall enjoy from the glory of Y God. no solamente disfrutaremos, Not only will we enjoy, sino que también seremos participantes de but esa we will gloria. also be participants of that glory. Hay que entender, amados hermanos, We need to understand, que brothers and Dios sisters, interviene en cada etapa del proceso de nuestra salvación. God intervenes in every stage of our salvation. Es solo por la gracia inmerecida de Dios. It's the unmerciness of God, undeserving mercifulness of God. Es solo por la gracia inmerecida de Dios It is only for the undeserving mercy of God que hemos sido justificados. that we have been justified. Es solo por la gracia inmerecida de Dios It's only for the undeserving mercy of God que somos santificados. that we have been sanctified. Y es solo por la gracia inmerecida de Dios And it's only the grace, undeserving grace of God que seremos glorificados. that we have been glorified. Porque el ser humano Because the human being no puede justificarse con su propio entendimiento. cannot be glorified with his own understanding. El ser humano The human being no puede santificarse con sus propias fuerzas. cannot be sanctified with his own power. Y el ser humano And the human being no puede glorificarse con su propia capacidad. cannot be glorified with his own capacity. Necesitamos completa dependencia de Dios. We need complete dependence on God. Es Dios quien inicia la salvación God initiates salvation de los escogidos. from the chosen. Y después Dios no abandona a los suyos, And then God won't abandon us, sino que los preserva, but he will preserve them completando él mismo lo que él comenzó. to complete what he first started. Dios mío, Dios mío. Usted sabe You know que si Dios empezó algo en tu vida, that if God started something in your life, Dios lo va a terminar. God will finish it. Oh, santo sea Dios. Mire lo que el apóstol Pablo dice Look at what the Apostle Paul a says los hermanos de la iglesia de Filipos. to the people in the church of Philippos. Filipenses 1 del 4 al 6 dice: Philippians 1:4-6 says, siempre que oro, whenever I pray, pido por todos ustedes con alegría, I make my request for all of you with joy. porque han colaborado conmigo
For you have been my partners en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo. in spreading the good news about Christ. Desde el momento que la escucharon From the moment you first heard it, por primera vez hasta ahora, for the first time until now. el apóstol Pablo le daba gracias a Dios por los hermanos de Filipos. The Apostle Paul gave thanks for the brothers of Philippo. Desde que llegaron a conocer las buenas noticias de Jesucristo. Since they first started knowing the first good news of God. ¿Cuál es la buena noticia de Jesucristo? Which is the good news of Jesus Christ. La buena noticia acerca de Jesucristo The good news regarding Jesus Christ, es que aunque el pecado nos separaba de Dios, even though the sin has separated us from God, haciéndonos merecedores de la ira de Dios, making us merciful on the wrath of God, pero en Cristo but in Christ, nuestra relación con Dios es cambiada. our relationship with God is changed. Nuestra relación con Dios es restaurada. Our relationship with God is restored. Somos librados de la ira de Dios. We are freed from the wrath of God. Y por medio de Cristo tenemos vida eterna. And by the path of God, we have eternal life. Ese es el contexto que el apóstol Pablo That is the context the Apostle Paul está diciendo en estos versos. is saying in these verses. Y él continúa diciendo en el verso 6. And he continues to say in verse 6, Y estoy seguro, and I am certain, I am certain, no hay duda, there is no doubt. no tengo duda ninguna. I don't have any doubt. Estoy seguro I am certain de que Dios quien comenzó. that God who began, Alguien diga comenzó. somebody says began, Dios quien comenzó la buena obra en ustedes, God who began the good work within you la continuará. will continue it. Alguien diga la continuará. Somebody say will continue it. Hasta que quede completamente terminada. Until it is finally finished. Alguien diga terminada. Somebody say finished. Hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. Es Dios quien inició nuestra salvación, It is God who initiated our salvation, declarándonos justos y aceptables en Cristo. declaring us just and acceptable in Christ. Es Dios quien preserva su pueblo, It is God that preserves his people, obrando en nuestra santificación en Cristo. working in our sanctification in Christ. Y es Dios quien culminará su obra en nosotros, And it is God who will culminate his works su in us. obra redentora en nosotros. His works in us. Cuando Él glorifique a los redimidos en Cristo. When he glorifies those that are in remedy in Christ. Dios es quien inicia la salvación God initiates the y salvation. Dios es quien llevará a cabo la salvación hasta su cumplimiento final. And God is the one that is going to take the salvation until the last step. Cuando Él glorifique a su iglesia, When he glorifies his church, esa gloria, that glory, esa esperanza de gloria, that hope of glory, es la promesa de la herencia de los salvados. it is the promise of the inheritance of Usted salvation. sabe que usted tiene una herencia en el cielo, Do you know that you have an inheritance in heaven? pero es si estás verdaderamente en Cristo. But that is only if you are truly in Christ. Porque hay personas que vienen a la iglesia, Because there are people that come to church, se llaman cristianos they call themselves y Christian, hasta parecen ser cristianos. and they even look like Con Christians. su boca confiesan a Cristo, With their mouth they confess to Christ, pero con sus acciones but with their actions lo niegan. they deny it. Ayúdanos, Dios. Help us, God. Alguien dirá, pastor, espera un momento. Somebody might say, Pastor, wait a minute. Yo quizás pueda aceptar I might be able to accept que Dios inicie nuestra salvación, that God may initiate our salvation, pero yo no puedo aceptar que Dios
sea el que concluya nuestra salvación. But I cannot accept that God may conclude our salvation. Acepto que lo inicia, I accept that He initiates it. pero no puedo aceptar que Dios lo complete. But I can't accept that God will conclude it. Y si todavía tenemos problemas aceptando lo que dice la Biblia, And we are still having problems to accept what it's in the Bible. pues está bien, vamos al libro de Efesios. Then that's fine. Let's go to the book of Ephesians. Efesios capítulo 1, Ephesians chapter 1. del 13 al 14 dice esto. From 13 to 14 it says, Y ahora ustedes, los gentiles, and now you Gentiles también han oído la verdad, have also heard the truth, la buena noticia de que Dios los salva. the good news that God saves you. Además, cuando creyeron en Cristo, And when you believed in Christ, Dios los identificó como suyos. God identified like yours. Cuando ustedes creyeron en Cristo, When you believed in Christ, desde ese momento, from that moment, Dios los identificó como suyos God identified us like His al darles el Espíritu Santo, by giving you the Holy Spirit, el cual había prometido tiempo atrás. whom He promised long ago. Cuando usted y yo creímos en Cristo, When you and I believed in Christ, desde ese momento fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo. we have been sealed with the sealing of the Holy Y Spirit. ese sello, And that seal, esa marca, that mark, nos identifica como propiedad de Dios. identifies us as property of God. Nos identifica como posesión de Dios. Identifies us as possession of God. El Espíritu Santo nos marca The Holy Spirit marks us como propiedad de Dios. like property of God. Ahora miren lo que dice en el verso 14. Now look what 14 says. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió. The Spirit is God's ay. guarantee that He will give us the inheritance He promised. Déjame decirlo otra vez. Let me say this again. El Espíritu, The Spirit la cual usted y yo fuimos sellados, by which you and I have been sealed. fuimos marcados como propiedad de Dios. We have been marked by property of El God. momento en que creímos en Cristo, In the moment that we believed in desde Christ, ese momento, from that moment, el Espíritu Santo se convirtió en nuestra garantía. the Holy Spirit has became a guarantee, Una garantía de parte de Dios. a guarantee by part of God, De que nos dará la herencia que Él nos prometió. that He will give us the inheritance that He promised Y us. sigue diciendo. And it continues to say, Y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. and that He has purchased us to be His own people. Dios hizo todo esto God did all of this para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. so we would praise and glorify Him. ¿Usted sabe eso, hermano? Did you know that, brothers and sisters? Dios God te dio gave you el Espíritu Santo. the Spirit of the Lord. Te selló con el Espíritu Santo He sealed you with the Spirit of the Lord, como una garantía like a guarantee de una herencia que Él tiene para ti en el cielo, for inheritance that He has for you in heaven, con el fin de que nosotros entendiéramos esas cosas with the result for us to be able to understand those y things. como resultado de eso And the result of that, le demos gloria y alabanza. we give Him glory and Oh, praise. al que vive y For the one reina who para lives. siempre. Santo sea Dios. Dice, It says, el Espíritu Santo es la garantía. the Spirit is God's guarantee. Otra palabra que se usa ahí en el griego es el pronto. Another word that is used in Greek is down payment. El pronto. Down payment. El Espíritu Santo es el pronto. The Spirit of the Lord is down La payment. garantía The guarantee de que Dios ha de cumplir
lo que Él ha prometido a su pueblo. that God would accomplish what He had promised to His people. Cuando uno se compromete a comprar una casa, When you sign an agreement to buy a house, uno tiene que pagar un pronto. you have to pay a down payment. Ese pronto es la garantía That down payment is the guarantee de que usted va a cumplir con la compra de la casa. that you will abide by the purchase of the house. Cuando yo me iba a casar con mi esposa, When I was gonna marry my wife, yo le regalé un anillo. I gave her a gift, which was a ring, Y con ese anillo, and with that ring, yo me comprometí con ella. I had an agreement. Me comprometí con ella. Commitment. A commitment. Me I made a comprometí con commitment ella. to her, Y yo le dije, con ese anillo yo le dije, and with that ring, I said, yo te prometo I promise you que yo cumpliré con mi promesa de casarme contigo. that I will abide by my promise to marry you. El Espíritu Santo The Spirit of the Lord es el anillo is the ring de compromiso of commitment que Dios le ha dado a su iglesia that God has given to His church, para que al fin recibiremos la promesa que Dios so de that la we can herencia. receive the promise of the inheritance. Con el Espíritu Santo, With the Spirit, Dios le dice a la iglesia, God tells the church, yo me prometo I give commitment que yo cumpliré mi promesa that I will go by my promise de casarme contigo to marry you en las bodas in the weddings del Cordero. of the Santos a Dios, Lamb. santos a Dios. Pero no termina ahí. But it doesn't end here. Él sigue diciendo en el verso 15, He continues to say in verse 15, dice, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús ever since I first heard of your strong faith in Lord Jesus y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, and your love for God's people everywhere, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes. I have not stopped thanking God for you. Los recuerdo constantemente en mis oraciones I pray for you constantly, y le pido a Dios asking God, que el glorioso Padre the glorious Father de nuestro Señor Jesucristo, of our Lord Jesus Christ, que les dé sabiduría espiritual y percepción to give you spiritual wisdom and insight, para que crezcan en el conocimiento de Dios. so that you might grow in your knowledge of God. Pido que Dios les inunde de luz en el corazón. I pray that your hearts will be flooded. ¿Para qué? For what? Porque hay algo que el apóstol Pablo quiere que la iglesia entienda. There's something that the Apostle Paul wants the church to Y understand. la oración de él aquí The prayer of you here es que la iglesia pueda entender esto. is that the church be able to understand Que this. Dios le dé entendimiento. For God to give them Que Dios understanding. ilumine su corazón For God to illuminate the para hearts que puedan entender esto. so that they can understand this. Para que puedan entender la esperanza So that they can understand the hope, segura a secure hope que Él that He ha dado a los que llamó. that He has given to those that He called. Después él aclara. Then He clarifies. Es decir, su pueblo santo, His holy people, quienes son su rica y gloriosa herencia. His holy people who are His rich and glorious inheritance. En otras palabras, In other words, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de los Efesios, the Apostle Paul tells his people in the church of the Ephesians, desde que yo supe de su profunda fe en Jesucristo, since I knew about the profound faith in Jesus Christ, yo le pido que Dios le dé conocimiento I ask that God gives them understanding para que puedan entender so that they can understand la esperanza segura de su llamado. the secure hope of His calling. En otras palabras, In other words, yo quiero que la iglesia sepa lo que es suyo. I want the church to understand what is theirs. Yo quiero que la iglesia sepa
I want the church to understand lo que van a recibir. what they are going to receive. La gloria de la promesa de The Dios. glory of the promise of Yo God. quiero que la iglesia sepa I want the church to understand que su salvación está segura. that his salvation is secure. Y no hay diablo ni demonio And there is no demons or devils que pueda impedir que la promesa de Dios se cumpla that can impede that the promise of God sobre la vida de la iglesia del Señor. over the life of the church of God. ¿Cuántos pueden darle gloria a Who Dios? can give glory to God? Dios inició la God salvación initiated salvation con la justificación with the justification de su pueblo. of his people. Y Dios mismo concluirá la salvación de su pueblo And God will conclude the salvation of his people cuando Él glorifique a when los he santos. glorifies the holy. Quizás alguien dirá, espérese, pastor. Maybe somebody will say, oh, wait, hold on, pastor. Todavía no puedo aceptar lo que la Biblia dice. I still can't accept what the Bible says. Quizás yo pueda aceptar que Dios inicie la salvación, Maybe I can accept that God initiates que el salvation, Espíritu Santo nos convence that the Spirit convinces de us nuestra necesidad de Dios, of our needs of que el God, Espíritu Santo nos convenza that the Spirit convinces de que us somos pecadores that we are sinners y que necesitamos un Salvador. and that we need a Savior. Yo no tengo problema con eso, I don't have a problem with pero that. todavía But still, no puedo aceptar I can't accept que Dios sea that God be el que concluya la salvación de su pueblo. the one to conclude the salvation of his people. Está bien, está bien. That's okay. Vamos a Romanos 8. Let's go to Romans chapter 8. Romanos 8 del 28 al 29 dice, Romans chapter 8 verses 28 to 30 says, un verso que yo creo que todo el mundo lo sabe, it's a verse that I think that everyone knows, pero vamos a verlo en su contexto. but we're going to see it in the context. Y dice, And it says, y sabemos and we know que a los que aman a Dios, that God causes everything que los que aman a todas las cosas les ayudan a bien. to work together for the good for those who love God, A los que conforme a su propósito son llamados. and are called according to his purpose for them. Ahora, cuando yo leo eso, And now when I read that, tengo dos preguntas. I have two questions. ¿Quiénes son los llamados? Who are the people getting called? ¿Y cuál es el propósito de Dios con los llamados? And what is the purpose of God for those who have been called? Fíjense, vamos a leer otra vez. Let's read it again. Y sabemos And we know que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to his purpose for them. ¿Quiénes son los llamados? Who are the people getting called? ¿Y cuál es el propósito de Dios para con los llamados? And what is the purpose of God for those that have been called? Bueno, el verso 29 continúa, nos contesta las preguntas. Now verse 29 will answer these questions. Dice, It says, porque a los que antes conoció, for God knew his people in advance, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. and he chose them to become like his own son, Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. so that his son would be the firstborn among many brothers and sisters. El ser conformado To be confirmed o el ser moldeado a la imagen de Jesucristo. or to be molded in the image of Jesus Christ, Esa es that is la glorificación del cristiano. the glorification of the Christian. De que al fin seremos como Él. That in the end we will be like him. Esa es la glorificación del cristiano. That is the glorification of the Christian. Y mira lo que dice. And look what it says. A los que Dios llamó. And having chosen them, A los que Dios llamó. and having chosen them, Dios lo predestinó para que sean hechos conformes a la imagen de Jesucristo. and having chosen them, he called them to come to him.
No lo entendieron. You haven't understood it. A lo que Dios llamó. For those that God called, La glorificación del cristiano the glorification of the Christian es que al fin is that at the end seremos como Cristo. we be like Christ. Eso es lo que dice la Biblia. That is what the Bible Esa es la says. glorificación del cristiano. That is the glorification of the Cuando Christian. seremos participantes de la gloria de Dios That when we become participants of the glory of y al God, final seremos como Él, dice la Biblia. and at the end we will be like Him, says the Bible. Y ahora dice, a los que Dios llamó, And having chosen them, a los que Dios llamó, Dios los predestinó para que sean hechos como la imagen de su Hijo Jesucristo. He had predestined them to be like the image of His Son. En otras palabras, In other words, Dios ha predestinado la conclusión de su pueblo. God has predestined the conclusion of His people. Déjame decirlo otra vez. Let me say this again. Dios ha predestinado la glorificación de su pueblo. God has predestined the glorification of His people. Dios ha predestinado la glorificación, la salvación eterna de su pueblo. God has predestined the glorification, the salvation of His people. Altísimo Dios. En otras palabras, In other words, Dios no solamente predestinó el principio de los llamados, God not only predestined the beginnings of these sins, sino que Dios también predestinó su conclusión. that He also predestined the conclusion. Ay, Dios mío, Dios mío. Padre. La Biblia dice en 2 de Corintios 3:18. The Bible says in 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. So all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord. Somos transformados de gloria en gloria, en gloria, en gloria, en gloria, hasta We are transformed in glory and glory and glory and glory until la misma, que lleguemos hasta la misma imagen de Jesucristo. we reach the same image Ahora of mismo, Jesus Christ. en esta carne, And now in this flesh, es imposible que alcancemos it is impossible to reach la glorificación de Dios. the glorification of God. Pero para disfrutar de la glorificación de But Dios, to enjoy the glorification of God, nuestra carne de aflicción tiene que ser transformada. the flesh in affliction needs to be transformed. Mientras tanto, During the meantime, día a día, day by day, nosotros cada día, por medio de la palabra each day in the middle of the word, y por medio del Espíritu Santo, in the midst of the Spirit, estamos siendo transformados we de are being gloria, transformed de gloria en from gloria, glory to glory to de glory gloria, hasta until que alcancemos la gloria final. we reach the final glory. Dice It says en Romanos 8, 28 al 30. in Romans chapter 8 verses Seguimos, 28 no to 30. terminamos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. For God knew His people in advance, and He chose them to become like His Son, so that His Son would be the firstborn among many brothers and sisters. Y ahora escuchen esto, Now listen to this. escuchen esto. Listen to this. Y a los que predestinó, And having chosen them, a estos también llamó. and He called them to come to Him. Y a los que llamó, And having called them, a estos también justificó. He gave them the right standing with Himself. Alguien diga justificó.
Somebody says justified. Alguien diga, nos justificó. He justified us. Y a los que justificó, And those that he justified, a estos también glorificó. and these Aleluya. also he has glorified them. Dios inicia la salvación del creyente genuino God initiates the genuine salvation of God, llamándolo y justificándolo. calling them and justifying them. Y Dios culmina la salvación del creyente. And God culminates the Del salvation of the creyente believer, genuino. the genuine believer, Al fin glorificándolo en la misma imagen de Jesucristo. at the end glorifying him in the same image of God. Ahora volvamos a Romanos 5. Now let's return to Romans chapter 5. Dice It says, el verso 3. verse 3, Y no solo esto, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. we can rejoice too. We run into these problems and trials, for we know that this helps us develop endurance. Y la paciencia prueba, And endurance develops. y la prueba esperanza. It develops into a hope, Y la esperanza no avergüenza. and hope doesn't make us shame. Doesn't put us Aquel que ha into shame. sido justificado en Cristo Those that have been justified in Christ no solo se regocija por la gloria que viene. not only will rejoice for the glory that is to come. ¿Cuántos se regocijan por la gloria que viene? How many of you have rejoiced for the glory that is to come? Pues aquellos que han sido justificados en Cristo For those that have been justified by Christ, no solo se regocijan por la gloria que viene, not only rejoice by the glory that is to come, sino que también se regocija But- aún en las tribulaciones. but they also rejoice during the trials and tribulations. ¿Por qué podemos gloriarnos aún en las tribulaciones? Why can we glorify ourselves even in the trials? ¿Por qué? Why? ¿Por qué podemos regocijarnos aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas? Why can we rejoice even in the most difficult moments of our lives? ¿Por qué? Why? Según el contexto bíblico. According to the context of the Bible. Porque sabemos Because we know que no importa lo que podamos estar enfrentando. it doesn't matter what we may be facing. No hay diablo, There is no no hay devil. demonio, no There hay, is no demon. no hay prueba, There is no trial. no hay problema, There is no problem. no hay crisis, There is no crisis. no hay necesidad, There is no need. no hay presión There is no pressure que podrá robarnos la gloria que Dios ha prometido a su pueblo. that can steal away the glory that has been promised by by God to his people. No importa lo difícil que sea la tribulación, It doesn't matter how difficult the trial is. eso no va a impedir It won't impede que la promesa de Dios se cumpla sobre nuestras that vidas. the promise will be made to our lives. Recibiremos la gloria eterna We will receive the eternal glory que Dios le prometió a su pueblo. that God promised to his people. ¿Cuántos pueden decir amén? How many of you can say amen? Por eso la Biblia dice en 2 de Corintios 4, 16 y 17. Dice, por tanto, no desmayamos. That is why in the 2 Corinthians chapter 4 verse 16 and 17 it says, that is why we never give up. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Though our bodies are dying, Yo no sé, pero yo siento como que el hombre exterior como se va desgastando. I don't know about you, but I feel like the external man is Se deteriorating. va desgastando. It's deteriorating. Dice, It says, pero mientras eso está sucediendo, even though that is happening, mientras el hombre exterior se va desgastando, even the exterior man, the man is deteriorating. dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Our spirits internally are
being renewed every day. Porque esta leve tribulación. Because this lever tribulation. Pastor, usted no sabe el problema tan grande que yo tengo. Pastor, you don't know what a big problem I'm having. ¿Cómo usted se atreve a decir esta leve How dare you tribulación? say this? La Biblia dice que no importa lo que usted pueda enfrentar, The Bible says it doesn't matter what you're facing. es solo temporal. It's only temporary. Es solo temporal. It's only temporary. Porque hay una gloria eterna que viene. Because there is an eternal glory Es that's coming. solo temporal. This is only temporary. Esta leve tribulación That trial, momentánea it's only momentary. produce en nosotros That produces in us un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. it only provides a big glory in us. Y por eso nos podemos regocijar aún en las tribulaciones. That's why we can still rejoice in the Porque al tribulation. fin, amados hermanos, Because at the end, al brothers and fin sisters, no seremos avergonzados. at the end we won't be shamed. Dios cumplirá su promesa. God will abide by His Dios promise. cumplirá su promesa. God will abide by His A promise. todos los que han sido justificados por medio de Jesucristo. For all those that have been justified in the midst of God. Y esta es la esperanza de gloria de todo cristiano. And this is the hope for all Christians of glory. Ay, 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 ayúdanos, Señor. Help us, God. El pensar And to think, que la eternidad de mi alma and the eternity of my soul no depende de mí. doesn't depend on me. Es un pensamiento que me da paz. This is a thinking that provides peace to me. Si yo pensaría If I ever thought que la eternidad de mi alma dependiera de mí, that the eternity of my soul depends on me, no podría dormir. I wouldn't be able to sleep. Ese simplemente, ese pensamiento That thinking de pensar que To yo think. soy, que la salvación eterna de mi alma descansa en mis manos. that the salvation of eternity relies upon my hands. Eso me robaría a mí la paz. That would steal away my peace. Me robaría la paz. That would steal away my peace. Porque yo he entendido que yo no soy perfecto. Because I have understood that I'm not perfect. Todos los días pecamos. Every day we sin. Pastor, ¿cómo usted se atreve a decir algo así? Pastor, how dare you say something like that? Pecamos o por comisión We sin either by commission o pecamos por omisión. or by we sin by omission. Porque aunque sepamos las cosas que debemos hacer, Because even though we know what things we need to do, no las hacemos. we don't do them. Y como no somos perfectos, And because we are not perfect, y como no podemos llegar al estándar de Dios, and because we cannot reach to the standard of God, no podemos we cannot. tener o creer que nosotros mismos tenemos nuestra propia salvación en las manos. We can't think or believe that we have our proper salvation in our hands. Me da conforte al saber It gives me comfort to know que la salvación de todo el que es de una fe genuina that the salvation of all of those that have genuine faith no descansa en nuestras obras, doesn't rest upon our works, no descansa en lo religioso que seamos, doesn't rest upon how religious no we are. descansa ni aún en el esfuerzo que podamos hacer, It doesn't rest upon even in the efforts that we may do, sino que descansa en las manos más seguras que hay, but it rests upon the hands that are most secure that there is, las manos the hands de nuestro Señor. of our Lord. Él ha prometido